नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु किछि किछि राशि सहित विवाह कले भविष्य जीवन में अनेक समस्या गुड़िक बढ़ी थाए। आम जितेबाला विवाह प्रस्ताव गुड़िक स्थिरीकृत करते राशि मेलक किंतु किछि राशिर व्यक्ति माने आउ किछि राशिर व्यक्ति मानक सहित जो विवाह करि सुखरे रही किंतु किछि किछि राशिर जोग संबंध जितेबाला घटी थाए वैवाहिक जीवन में समस्या गुड़िक बढ़ी थाए। पूर्व बहुत गुड़िए कार्यक्रम आम करे आज किछि नुआ जिनस शिखिबा। जातक मेलक सहित राशि मेलक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करि थाए। प्रथमे किछि सूत्र आम जानिबा तत्पर राशि को नहीं आलोचना करिबा। देखंतु जदि आपणकर जातकर षष्ठ स्थान रे मंगल रही, सप्तम रे राहु अवस्थान करिसेंती, अष्टम रे शनि अवस्थान करिसेंती, ताहले आपणकर स्त्रींकर मृत्यु होवार संभावना यह बढ़ाई थाए। जदि सप्तम रे मंगल राहुंकर जोग रही, मंगल शनिंकर जोग रही, यह मध्य अष्टम रे रही, ताहले दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूल प्रभाव गुड़िक पड़ी थाए। से स्थल रे जातक मेलक करी विवाह करिवे किंबा विवाह पूर्व प्रतिकार गुड़िक करी विवाह करने उचित। दर्शक बंधु राशि मेलक जिते करा जाए सेति मध्यरु किछि इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़िक रही। ओरी षडाष्टक मित्र षडाष्टक पुओ राशि ठारू झियो राशि को गणिबे 6-8 संबंध जमिति रहउथिबो। एई राशि सहित ए राशि मेलक अत्यंत उत्तम नुहे, कारण ए राशि अधिपति एवं से राशि अधिपति परस्पर शत्रु अटंती, मित्र नुहंती। सेतिपई ऐरी षडाष्टक विवाह करिया पई बारण करा जाए। ताले केउ केउ राशि गुड़िक ए सबुथिरे जाउचंती एवं आपण ए राशि सहित ए राशि विवाह कदापि करंतु नाही। आसंतु से विषय जानिबा तत्पर मित्र षडाष्टक विषय जानिबा। दर्शक बंधु बर कन्यांकर मकर सिंह राशि वर्जनीय, बर कन्यांकर मेष कन्या राशि वर्जनीय, बर कन्यांकर मीन तुला राशि वर्जनीय, बर कन्यांकर कर्कट कुंभ राशि वर्जनीय, बर कन्यांकर वृष धनु राशि वर्जनीय, बर कन्यांकर बिछा और मिथुन राशि वर्जनीय अटे। ये सबू राशि गुड़िक ऐरी षडाष्टक पड़िबो बर और कन्यांकर। एबे आसंतु जानिबा मित्र षडाष्टक। ए राशिर कॉम्बिनेशन रे आपण विवाह करि परिबे एवं दाम्पत्य जीवन रे आपनको सुख मिलिबो। एमाने परस्पर मित्र अटंती किंबा एक राशिर अधिपति मध्य होइथांती। से राशि गुड़िक देखिबा मकर राशि सहित मिथुन राशिर मेलक उत्तम, कन्या राशि सहित कुंभ राशिर मेलक अत्यंत उत्तम, सिंह राशि सहित मीन राशिर मेलक अत्यंत उत्तम, वृष राशि सहित तुला राशिर मेलक अत्यंत उत्तम, बिछा राशि सहित मेष राशिर मेलक अत्यंत उत्तम, कर्कट राशि सहित धनु राशिर मेलक अत्यंत उत्तम। किंतु किछि पॉइंट एथिरे रहिछि मन रखिबे। सबुबेले बर राशि ठारू गणिबे। जदि बर राशि ठारू कन्या राशि अष्टम रे रहुछि एहा अत्यंत शुभप्रद अटे। दाम्पत्य जीवन रे एहा सुख बढ़ाई थाए। बर कन्यांक ठारू आउ किछि कॉम्बिनेशन राशि गुड़िक विषय आम आसतु जानिबा। बर राशि ठारू कन्या राशि पंचम हेले यह संतान पक्षे दोषयुक्त हुए। तेणु सब मन रखिबे बर राशि ठारू कन्या राशि नवम हेले यह संतान पक्षे अत्यंत शुभप्रद हब। बर राशि ठारू कन्या राशि नवम रे रहिले पुत्रवती हवार संभावना बढ़ी थाए। बर राशि ठारू कन्या राशि द्वितीय रे रहिले यह धन हानि कराई थाए। बर राशि ठारू कन्या राशि द्वितीय रे उदाहरण स्वरूप आपणकर मेष आपणकर स्त्री जे होइचंती
ତାଙ୍କର ରାଶି ଯଦି ବୃଷ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଧନ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବିବାହ ପରେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ବର ରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ଦ୍ୱାଦଶର ହେଲେ ଏହା ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ ଏବଂ ପତି ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମେଷ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରାଶି ମୀନ ଅଟେ, ତେଣୁ ବର ରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ଦ୍ୱାଦଶ ହେଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଳକ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥାଉ ରାଶିରେ, ସେଥିରେ ଗଣ ମେଳକ ନାଡି ମେଳକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଉ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ରାକ୍ଷସ ଗଣ ସହିତ ରାକ୍ଷସ ଗଣର ବିବାହ ଉତ୍ତମ, ନରଗଣ ସହିତ ଦେବଗଣ କିମ୍ବା ଦେବଗଣ ସହିତ ନରଗଣର ବିବାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଦେବତା ଗଣ ସହିତ ରାକ୍ଷସ ଗଣର ମେଳକରେ କଳହ ଉପୁଜିଥାଏ, ବିବାଦ ଅନେକ ସମୟରେ ଉପୁଜିଥାଏ। ନର ରାକ୍ଷସର ମେଳକ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବରର ରାଶି ଯଦି ରାକ୍ଷସ ଗଣ ହୋଇଥାଏ, କନ୍ୟାର ରାଶି ଯଦି ନରଗଣ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ରାଜଜୋଟକ ଇତ୍ୟାଦି ପଡିଥାଏ, ତାହେଲେ ବିବାହ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏହା ସହିତ ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ରାଶି ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ, ଏଠାରେ ରାଜଜୋଟକ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏକା ନକ୍ଷତ୍ର ହଉଛି, ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ନାଗ ନାଡିର ଦୋଷ ରହିବ। ଯଦି ମଧ୍ୟ ନାଡିର ଦୋଷ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମତରେ ଏହା କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢାଇଥାଏ। ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ରାଶି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ଭିନ୍ନ ରାଶି ହେଲେ ଏହା ଅଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ରାଶି ଅଲଗା ନକ୍ଷତ୍ର ଶୁଭପ୍ରଦ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଲଗା ରାଶି ଅଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏସବୁ ମେଳକକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାଗ ନାଡିର ମେଳକ କରୁଛେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନାଡିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଧ୍ୟ ନାଡି ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ରୋଡ ନାଡିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପଡିଲେ ପୁତ୍ର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ପୁଷ୍ଟ ନାଡିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପଡିଲେ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ରାଜଜୋଟକ ପଡିଛି ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ନାଡିରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିବାହ ଗୁଡିକ ବର୍ଜନୀୟ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜଜୋଟକ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୋଷ କାଟିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି କିଛି ମେଳକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଜାତକ ମେଳକ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଶିକୁ ରାଶି ମେଳ କରନ୍ତୁ, ତତ୍ପରେ ଜାତକରେ କଣ ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।